Salam salam, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez du bon moment. Aujourd'hui في هذه الفيديو هذه غنشوفوا واحد السوجي اللي ما عندكمش معاه، واحد السوجي اللي كيطلع لكم الدم، اللي كيعصبكم وكيعصبكم بزاف. هاد السوجي دا هو لا كونجوغازون. وي لا كونجوغازون، اش كتشوفي بحال هيدا؟ مزاكيتي با غنشرح لكم بواحد الطريقه مزيونه، طريقه بسيطه غترجعوا كتبغيو بها لا كونجوغازون وكتبغيو لا لانغ فرونسيز. يلا باش توراسكم. Préparez-vous. Parfait les amis. D'abord, avant de faire quoi que ce soit, la première chose qu'on doit savoir à propos du verbe li عن conjugué, هما deux choses très importantes. La première chose, le verbe هذا il fait partie de quel groupe? شنو هو le groupe de verbe ديال هذا le verbe هذا? La deuxième chose qui est aussi très importante, il y a le ton verbal li عن conjugué في هذا le verbe. Expliquons maintenant qu'est-ce qu'un groupe de verbes. Par exemple les amis, la langue arabe كاينه فعل مجرد، فعل مزيد، فعل متعدي، يعني الافعال عندهم انواع. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la langue française, il y a seulement 3 groupes de verbes. كاينه نقدروا نقولوا 3 ديال الانواع ديال الافعال. كاينه les verbes du premier groupe كنسميوهم ديال premier groupe qui se terminent par er كيكونوا كيسالوا ب er, comme le verbe manger. Il y a le deuxième groupe des verbes qui se terminent par ir, comme le verbe réjouir. Et il y a le troisième groupe, les verbes qui se terminent par re, comme le verbe vendre. Deux remarques très importantes, c'est que des fois on peut trouver un verbe qui s'allie ir, mais il ne fait pas partie du deuxième groupe. Ou la deuxième remarque, c'est qu'on peut trouver des verbes qui ne sont chez RE ou dans le troisième groupe. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième vidéo, Inch'Allah. Très bien les amis, après avoir compris les groupes de verbes qui existent en français, nous allons d'abord les tons verbaux. En général les amis, comme vous savez dans la vie, il y a ماضي ou il y a حاضر ou il y a مستقبل. الماضي en français هو le passé. الحاضر هو le présent والمستقبل هو le futur. باش ملي كنجيو نهضروا نركبوا الجمل ديالنا كنقولوا سواء انا اكلت في الماضي او لا انا اكل في الحاضر او لا سوف اكل في المستقبل. ولكن une petite remarque c'est que في la langue française كاينين بزاف ديال الانواع ديال الماضي وديال الحاضر وديال المستقبل، surtout ديال الماضي والمستقبل. كاينه مثلا ماضي قريب، ماضي بعيد، ماضي ديال الوصف، ماضي ديال السرد، مجموعه ديال الانواع. مي انا puisque on est زعما في لا باز غنعطيكم لي طون فيربو لي بلوز امبورطون واللي كيتحتاجوا surtout في لا في كوتيديان. Par exemple, le passé غنشوفوا حنايا le passé composé. الماضي القريب هو اللي كنحتاجوه بزاف في الحياة اليومية ديالنا. Le présent غنشوفوا le présent de l'indicatif اللي هو الحاضر او المضارع كيف ما كنقولوا باللغة العربية ديال دابا، هاد السيمانة، هاد الاسبوع، هاد الشهر، هاد السنة etc. و concernant le futur غنشوفوا le futur simple اللي هو واحد futur اللي كنستعملوه en général. Maintenant les amis, après avoir vu ensemble les groupes de verbes اللي كاينين في la langue française ou les temps verbaux اللي غنخدموا عليهم، غنعطيكم دابا la règle générale, la règle magique يعني القاعدة السحرية ديال la conjugaison française اللي غتفهموا بها حتى 90% ديال كيفاش كنكونجوغيو في la langue française. غتسهل عليكم la conjugaison بزاف بزاف بزاف. ولكن قبل خليو لي جيم، ما تنساوش تخليو جيم، واللي باقي جديد يخلي معاه سابوني. القاعده السحريه كتقول لي زامي باش نكونجوغيو واحد الفيرب كنحيدوا له لا تيرمينزون ديالو كيل سوا او ار ولا اي ار ولا ار او، كنحيدوها اون لا اونليف اي اون لا رومبلاس، كنعوضوها بلا تيرمينيزون ديال الزمن اللي باغيين نكونجوغيو فيه تو سامبلومون. غنعطيكم اكزومبل باش تزيدوا تفهموا. ناخذوا باغ اكزومبل لو فيرب بورتي. Le verbe porter, c'est un verbe de premier groupe, qui s'allie باش نقول bon, alors le verbe porter يعني
يحمل. باش نقول انا احمل في البريزون، الترمينيزون ديال بريزون مع انا جو هي او. الوغ غنحيد او ار وغنعوضها ب او، عاد ترجع لنا جو بارت. الوغ جو بارت ان جولي ساك، انا احمل حقيبة جميلة. De même que je vais vous donner les terminaisons ديال présent, passé composé ou le futur simple. Et par la suite غترجعوا كتعرفوا تكونجيغيو الفيرب وتهضروا في الماضي والحاضر والمستقبل. Avant de commencer la conjugaison, je vous fais juste un petit rappel, d'accord? C'est que باش نكونجيغيو فواحد لو طون فيربال، باش نكونجيغيو فواحد الزمن، يكفي يسوفي اننا نكونوا عارفين لا تيرمينيزون ديال هذاك الزمن، لانها هي اللي كنزيدوها على الفيرب. باش نكونجيغيو واحد الفيرب اللي كنعملو اننا كنحيدوا لا تيرمينيزون الاصليه ديالو، يعني او ار ولا اي ار ولا اف او، وكنعوضوها بلا تيرمينيزون ديال لو طون فيربال. Très bien. On conjugue d'abord groupe par groupe. On va commencer par le premier groupe. Là, je conjugue les verbes du premier groupe. On va prendre comme exemple un ardo, كمثال, le verbe donner. Donner, c'est un verbe de premier groupe qui s'allie ER. Alors, القاعدة اللي غنطبقوها على donner هي نفس اللي غنطبقوها على جميع les verbes du premier groupe. D'accord? Donner كيعني يعطي, أعطى, يعطي. Commençons tout d'abord par le présent. Comment conjuguer un verbe de premier groupe au présent? Alors, قلنا خصنا نعرفو très bien خصنا نعرفو la terminaison ديال le temps verbal. Alors خصنا نعرفو la terminaison ديال le présent. في le présent les amis ملي كنبغيو نهضروا بلو برونون بيرسونيل جو يعني انا كنحيدو او ار ديال الفيرب وكنزيدو او le verbe. Avec tu on ajoute es. Avec il on ajoute e. Avec nous, on ajoute ONS. Et avec vous, on ajoute EZ. Et avec il, de pluriel, on ajoute ENT. Et par la suite, ça va donner je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, il donne. Ana أعطي, أنت تعطي, هو يعطي, etc. On peut dire par exemple tu donnes tes livres à Marie. Nous donnons beaucoup d'importance à ce sujet. يعني انت كتعطي كتوبة ديالك لماري، حنا كنعطيو أهمية كبيرة لهذا الموضوع. Passons maintenant à la conjugaison des verbes du premier groupe, le passé composé. Donc, pour le passé composé, les amis, j'ai déjà fait une vidéo à le passé composé. عتشوفوها قبل كاينه قبل في لاشين فتشوا عليها باش تفهموا لو كور ديال passé composé بلي ديتاي parce qu'il y a beaucoup de détails sur le sujet ديال le passé composé. Mais bon, on va conjuguer le verbe donner au passé composé. Alors, le verbe donner passé composé كيعطينا j'ai donné avec un accent, tu as donné, il a donné, nous avons donné, vous avez donné, ils ont donné. On peut dire par exemple, j'ai donné mes habits à un pauvre garçon. Et vous avez donné des cadeaux à votre mère. يعني عطيت الملابس ديالي لواحد الطفل فقير وانتوما عطيتو هدايا للأم ديالكم. Passons maintenant à la conjugaison du verbe donner au futur simple. La règle ديال le futur simple, il est simple. عاملة تقريبا presque بحال ديال présent. Par exemple, avec je, le prénom personnel je, كنزيدو aurait. Avec tu, on ajoute aura avec s. Il, كنزيدو le verbe aura avec un. Nous, pour nous, on ajoute auront. Et pour vous, on ajoute aurait. Et avec il, on ajoute auront avec ONT. Ça va donner je donnerai, tu donneras, il donnera, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront. أنا عنعطي، تينا عتعطي، هو عيعطي، نحن سنعطي، هم سيعطونا. شيء في المستقبل.
Et on peut dire par exemple, il donnera ses clés à son frère. Et ils donneront leur chat à une autre famille. يعني هو عيطي المفاتيح ديالو لأخيه وهما عيطيو القط ديالو لعائلة أخرى. Passons maintenant à la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Exactement, très bien. On a les verbes qui s'allient de IR. Parfait. Alors pour conjuguer les verbes du deuxième groupe, on va prendre comme exemple le verbe investir. Le verbe investir, les amis, ça veut dire يستثمر. كيستثمر soit فلوس, كيستثمر شي حاجة في شي حاجة, كيستثمر وقت ولا أي حاجة. Parfait. Alors, avec le même principe les amis. القاعدة اللي غنطبقوها على investir هي la même اللي غنطبقوها على جميع الأفعال ديال deuxième groupe. Très bien. Commençons d'abord par la conjugaison du verbe investir au présent. Alors, au présent les amis, la terminaison ديال présent شنو هي؟ هي avec le pronom personnel je, شنو كنعملو؟ On enlève IR, كنحيدو IR et on la remplace par IS. Avec tu, IS. Avec il, IT. Avec nous, ils sont. I2SONS. Ils sont. Avec vous, IC. I2SEZ. Avec il, IS. I2SENT. On s'arrête toujours sur le E. Bon, on le ils sont. C'est toujours is. Parfait. Et ça donne par la suite, j'investis, tu investis, il investit, nous investissons, vous investissez, ils investissent. Par exemple, j'investis tout mon argent dans mon nouveau projet. Ou bien, tu investis ton intelligence en vain. Ça veut dire أنا كنستثمر جميع الأموال ديالي في البروجي الجديد ديالي. تينا كتستثمر الذكاء ديالك في شي حاجة خاوية. Maintenant, on va conjuguer le verbe investir au passé composé. Alors, le verbe investir, il se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Qui يمشي مع l'auxiliaire avoir. Ou le participe passé dialogue ou investi avec i. Donc on va dire j'ai investi, tu as investi, il a investi, nous avons investi, vous avez investi, ils ont investi. Donc on peut dire par exemple il a investi sa force dans des choses inutiles. Ou bien, nous avons investi notre autorité dans la charité. C'est-à-dire, هو استثمر القوة ديالو في شي حاجات غير مفيدة. حنايا استثمرنا السلطة ديالنا في la charité, يعني الفعل ديال الخير، شي حاجة خيرية. Je répète les amis باش تعرفوا كيفاش تكونجوغيو في الباسي كومبوزي حيت هو عنده قاعده خاصه به. خصكم ضروري ترجعوا لا فيديو اللي عملت قبل حيت هو فيه بزاف ديال لي ديتاي وزعما جو بو با زعما دير تو سي ديتاي في هاد لا فيديو سينو هاد الفيديو طويله اكثر من هيدا. Bon, passons maintenant à la conjugaison des verbes du deuxième groupe au futur simple. Parfait. Donc, avec le pronom personnel je, كنزيدو le verbe, كنزيدو له irait. Avec tu, on ajoute ira. Avec il, on ajoute ira. Sans S. Avec nous, on ajoute iront. Avec vous, irez. Avec ils, iront. Si vous remarquez, il y a la même terminaison dial اللي عملناها مع les verbes du premier groupe. Voilà, donc ça donne par la suite j'investirai, tu investiras, il investira, nous investirons, vous investirez, ils investiront.
يعني أنا سوف أستثمر، أنت سوف تستثمر، هو سوف يستثمر. Alors on peut dire par exemple vous investirez plus du temps pour vous améliorer en français. Ou bien, ils investiront leurs connaissances pour aider les élèves de leur pays. هاديك الشيء اللي كنتمنى حتى انا. premièrement كنعنيو بلا première phrase انكم عاد تستثمروا وقت كتر باش تطوروا نفسكم في الفرنسيه. والجمله الاخيره كتعني انهم كيستثمروا المعرفه اللي عندهم باش يساعدوا التلاميذ ديال البلد ديالهم. داكشي اللي كنتمنى انني نكون فيتكم تكونوا كتستافدوا من الفيديو ديالي. pour la conjugaison des verbes de troisième groupe غنخليها حتى la prochaine vidéo ان شاء الله حيتاش فيها plus de détails. par exemple ماشي فحال les verbes du premier groupe كاينه لا terminaison ديال er ou du deuxième groupe qui s'allurait ir. troisième groupe فيها presque 9 terminaisons كاين بزاف ديال لي terminaisons. خاصها فيديو ديالها بوحديتها. كنتمنى اني نكون فيتكم لي زامي. ما تعكزوش، ما تملوش وما تيأسوش. عاودوا لا فيديو، شبروا ورقه وستيلو، درسوا خدموا بشويه عليكم. كيف ما قلت لكم راه هادشي يساعدكم انكم تفهموا 90% من لا كونجوغاسيون فرونسيز. اذا عندكم دي ريمارك دي كيسيون خليهم معكم في لي كومونتير.